लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये ससुर पुओ मो धरी पांडाला मारी पकेबी ता कहजी। ससुर पुओ नुहे, मु तम ससुर झियो। ससुर झियो ऐसे बाचा बता बंद करो। कोन हला कुआ पानी को बेंढालो मो उपरे। होय रे ठंटिया मुहा, दिन आसी 2 घड़ी हेलानी, आमी कोन आज खाइबानी की? अरे खाओ न खाओ, मु कोन मना कली की? कोन खाइबा? कोन चुली माटी? तमे सब दिन जाई के संध्या बेल को खाली हाथ रे फेरुछ। घरे खाइबा कोन पाताळु बाहरिबो? अरे नहीं मो गेलु म सुना मो घर मणी तुमे जमा रागनी। आज मु जाउची शिकार पाई निश्चय चेष्टा करबी। चेष्टा कोन नेई के आसीबो, नाले आज घर को फेरिबनी, सेड रहि जिवो। ओके हो एई कथा बुझिला। एबे हरिण कुटुरा संबर माने सब केउटु तालीम ने के आसु जदी के जानी जमा हाथ रे धरा पडु नाती। मामू किछि गोटे उपाय बाहर करो, ए नहले हमें भूख उपास रे मरिबा ना कोन। सुन बिलु, गोटे उपाय अछि, चलो हमें वैष्णव हे जिबा। वैष्णव पुनी मु दिने आमिष न खाइले चलुनी, मु वैष्णव हे परिबिनी। अरे हमें मिछि मिछि का वैष्णव हेबा आ टुआ टुई को फसै के खाइबा। वैष्णव? अरे बाघा सेटा केमिति कि रे? सुना मु तुमको कहूची। टुइनन्नी, ए टुइनन्नी, मोते भारी भोक लागुची, चल हमें पिजुली खाइ के आसीबा। हो चल तबे जिबा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम। टुइनन्नी, टुइनन्नी, देख 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 तीन जन को लागुची एमाने बाबाजी हे जाइछन्ती आउ। बाबाजी पुनी एमाने जम्मा नुह, एमाने निश्चित किछि गोटे चाल करूछन्ती। चल आमे जिबा। मामू मौसा से माने दु जन त पळेइले, काई तो किछि घटना घटलानी। अरे घटिबो, टिके अपेक्षा कर। आसी गले मामू मौसा, हेई देखो से माने फेरुछंती, समस्त ध्यान रे बसी पड़ो। ए टुइनन्नी देख, सेमानको पाखरे केते फळ अछि, गोटे मागिले हुअंतनी। नहीं नहीं, सेमाने जम्मा भलो लोक नहंती। चल आमे पळेबा। हो चल। टुआ टुई टिके रुह, टिके सुनी जाओ। भूख लागुची ना, दियो आम पाखरु फळ नियो। बाघ मामू, तमे केमिति जानिलो मते भोक लागुची बोली? मु साधु हे जाईची, ध्यान करी सब जानि पारुची। बाघ मामू, तमे माने एते फळ काहे के रखिचो? ओहो, आमे बे आमिष खाउनु, केवल फल ही खाउचु। आमे परा बे वैष्णव हे जाइचु। हो बढ़िया हैला, किंतु तमे एते फळ कोठो आनिलो? आमे तो पाइलुनी। ए फल आमे पहाड़ सेपटर गोटे जगारु आनिचु, सेठी बहुत फल हेची। बाघ मामू, से जगटा हमको भी देखो ना, आमे भी सेठु फळ आनंतु। ठीक अछि, खाली आम सहित चलो, फल पी आनिबो आ से जगह भी देखि आसीबो। हो ताहले एबे आमे जाउचु, काली आसीबो। मामू, एबे तो आमे बहुत दूर को आसी गलेनी, से जगह केते दूर जे? आउ अल्प बाट रहिला, आउ टिके पर आमे पहुंची जिबा। बोलो ना, मु आउ चली परिबिनी, मु एठी रोहिली, तमे माने जाओ।
ଆମକୁ ଅଣ୍ଟିବନି। ଅଣ୍ଟି ବନି ମାନେ? ଆରେ ଅଣ୍ଟିବନି ମାନେ ଆମେ ଅଧିକ ଫଳ ଆଣିପାରିବାନି, ତୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଫଳ ଆଣିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ହଉ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଆମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଲେ ଯେ? ଏଠି ତ କୋଉଠି କିଛି ବି ଗଛ ନାହିଁ, ଫଳ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆରେ ଫଳ ଗଛ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଟୁଆ ଟୁଆ। ଆଚ୍ଛା। ଟୁଇ ନାନୀ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ଆମକୁ ମିଛ କହିକି ଆଣି ନାହାନ୍ତି ତ? ମତେ ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନା, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି। ଶୁଣୁ, ତୁ ଏଇଠି ଥା ହେଲା। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ଜାଲରେ ଫସିଲେ ନା କଣ ବାଗା? ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବି ବୋଲି ଦାନ୍ତ ପଜେଇକି ଆସିଛି। ଆମେ 3 ଜଣ ତ ଏଇଠି, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କାହାନ୍ତି? ବିଲୁ, ଯାଇ ଦେଖିଲୁ। ଓ, ଏମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ? ବୁଝିଗଲି ସବୁ ନାଟକ। ଟୁଆ ଟୁଆ ଟୁଆ, ଆମ ଅନୁମାନ ଠିକ ଅଛି। ଏମାନେ ଆମକୁ ଏଠିକି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଟୁଆ, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଓ ଟୁଇ ନାନୀ, ମାମୁଁ, ମଉସା, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ଯାକ ନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଳେଇଲେ। ଆରେ ବାଘା, ସେମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ଯାଇ ନଥିବେ, ଚାଲ ଖୋଜିବା। ଏ ବୁଲୁ ଆ। ଟୁଇ ନାନୀ, ମୁଁ ଆଉ ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି। ହଉ ଚାଲ, ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଲୁଚି ଯିବା। କୁମ୍ଭା, ବିଲୁ, ସେମାନେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବେ, ଭଲସେ ଖୋଜ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଦିଟା ଯାକ? ଓହୋ, ନାକେ ଦମ କରି ସାରିଲାଣି। ଏଠି ତ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ? ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ଧରିବା। ଟୁଇ ନାନୀ, ଦେଖେ ଦେଖେ, ସେଠି ମହୁ ବସା। ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦବା, ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ହଁ ତ, ଚାଲେ। ଭଲ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ମାରେ। ମାରୁଛୁ ବେ। ଆରେ ଆରେ ମହୁମାଛି ଗୁଡା ଗୋଡାଇଲେ। ଏ ବିଲୁ, ଏ କୁମ୍ଭା, ମରିଗଲି। ଓହୋ, ମୋ ଆଖି ଗାଁ ନାକରେ ପଶିଗଲେ। ଓ ମୋ ନାକ ପୁଡାରେ ପଶିଗଲା। କେତେ ବଢିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ। ଏଡେ ଏଡେ ଜୀବ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମହୁମାଛି ଖାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା। ହଉ ଚାଲେ। ବିଲୁରେ, ମତେ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ଚାଲେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲେ, ନହେଲେ ଏଇ ମହୁମାଛି ଆମକୁ ଆଜି ମାରିଦେବେ। ବିଲୁ, ଏ କୁମ୍ଭା, ଆଲୋ ବୋଉ, ଆରେ ମୋ କାଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୋଡିଦେଲା ରେ। ଓ ପାଣି ଚାଲ, ପାଣିକି ଚାଲ। ଓ ମୋ କାଖ। ବୁଝିଲ ମାମୁଁ, ମଉସା, ସେମାନେ ପୁଣି ଆଜି ଖସିଗଲେ। ଅଧା ବାଟରେ ତାକୁ ଖାଇଦେବାର ଥିଲା। ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମୋ ମାଇକିନା ତ ମତେ କଞ୍ଚା ଚୋବାଇ ଦବ। ହେଲା ହେଲା, ନାଚୁ କମେ।